Let's play Roblox. This is me. Let's go. Nobody stop. Ew. Ouch. Hi, friends. Ouch. It's super hard. It's very, very hard. Ouch. This is very, very hard. Di ba namatay siya? Yay! Let's go! Murag ni kong bay. Murag ice cream. Ikikilig signal. Hinay may make signal there, guys. Naka-wifi agad ko, guys. Na. Let it go. Si Frozen ba ako, guys, kaya nang nag-ambak-ambak. Frozen ba ako nag-ambak-ambak. Let it go. Let it go. Let it go. Oh. Naagod bacon. Ay, bacon. Kay adaon. Let it nakatamak na. Oh, shit. Sheesh! Ang lisod na pala dito. Akala ko sa inyo kayo. Uy, lumatay siya! Si Bacon. Napa di partner oy lisod kini dari ah. Pila ko gabalik. Oh shit. Mama, nabihinta. Wow. Let's go. Kaya natin to, natin lakas. Happy to guys. Wah, yay! Nanata. Saan mo na eh? Ay, saan na ba? Uy, nahulog ko guys. Papatay ko dali. Kaya nakatamak naman ko dito guys. I think I'll do this. Bawal to maigo sa meat. Bawal to maigo sa meat. Okay, let's go. Agay. Dito daan. Ay. Yay! Nakagi na ta guys. Uy, wait lang. Wait lang babae. Nangsa ko na bali. Maupaw lagi ko. Nakadirek ka igo ang babae ako sa.
Yay, nakagi na ka. Let's go. Maralo. Ano mo? Wait. Mama, tawag to. Yay, nakagi na sa ta. Muran ka. Agay, ay, payat. Hapit to dito skip di. Nabasig na po ni kwarta ni skip. Yay, nakaginata. Agay, bayot ba guys, bayot. Bisa juga siya kontrolin. Mana tumakan ako guys. Para magtubol yung mga meat. Agay, natumakan ako. I think mo ambak ratani. Yeah, nakalusot tayo. Hala, patay. Wala ginilubog ko. Wag ko nilubog. Ay, look, magic. Let's go. Si Bayot man yan ay. Nakalbo na ako. Sa lasers na blue. Ay, nakalbo na dito. Ay, nakabra na ba ko? Babae man. Kailangan dito mag-bracket. Makita ito itong bigat plate. Ay. Ano, magod ka ayo. Ilaw kayo do. Pato baglisod ko. Silaw kayo guys. Di siya makita. Ay. Skip deh. Dili paki-skip eh. Ay kailangan tag 50. Kitang balo ari kaya. Ay kwarta. Kalisod. Pagabot dito guys kay kuha na ta i-follow na nato ni pagabot dito. Yay. Ay. Okay, bye bye na guys. Bye bye. Thank you for watching. Thank you.